Okay, so this is not in the test. It will probably be in the next, not the investigation, but the final term test. It's obviously going to be in there. Then, just because I have the recording on now, I want to have that on the video as well. Ek weet of julle gesien het, ek het gister op die WhatsApp groep gepost van die ondersoekdatum. Het julle dit gesien? Nee? Daar sal jy sien, initially we didn't have a date for the investigation, but we do have one now, the 17th, die 17de Februarie, nee? Dit is die dag wat ons oefen vir die prysuitdeling ook kos. So wat hulle gaan doen is, hulle gaan 'n lang register hê, nee? Wat 'n uur lank is. That's how long your investigation, I think, is slightly shorter than an hour. But in any case, die register gaan 'n uur lank wees. So jy gaan in register jou ondersoek skryf die 17de Februarie. Omdat dit 'n ondersoek is, kan jy nie leer daarvoor nie. You don't know what topic it is about, and basically you can't study for it. All you've got to do is pitch. Nee? So jy moet net by die skool wees die 17de en maak seker jy het jou handboek by jou. Because while you're writing the investigation, you will be allowed to have your textbook next to you. So jy sou kon gaan opsoek en gaan kyk as jy dalk oor iets twyfel. Okay. Maar ons jou ondersoek in elk geval opstel is, ons lei jou na die antwoord toe. Okay, so just read carefully and look at what was given. All the clues are there. Right. Okay, so dis die ondersoek, nou kan ek daar af. Dit is afgehandel. Right, so now we're doing algebraic fractions, algebraïse breuke. So we started with saying that, remember, whenever we have fractions, dan mag jy net uitkanselleer as ek een term bodyline het, if I've got one term at the top and I've got one term at the bottom. Only then can you cancel out. Then another thing that you guys should also know is, how do we cancel out? We cancel out up and down, or we do it across. Onthou julle nog dit? Nee? Kan ek uitkanselleer van links na regs? Nee. Nee, you can't do that. It's either up and down in that same fraction, or you can cancel out across. Nee. Goed. What do we do when we have got a fraction where there's more than one term at the top or at the bottom? Met ander woorde, daar's te veel terme. Ek weet ek mag jy uitkanselleer nie, maar hoe maak ek dit dan nou reg? Wat gaan ek doen? You will then go and factorize. Jy gaan dan gaan faktoriseer. Want sodra ons faktoriseer, gaan jy sien, hy raak dan een term. Okay. Goed, so kom ons kyk gou voorbeelde. Kan ek hierso skiep? Ja, man. Okay. Weet nou nog sê nou, man. Jy was nog so, okay. Are you done? Anyone else still busy? Goed, kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. The first one that we're going to do is 4x squared plus 8 over 4x squared. Now the first thing that you've got to see is dat ek bodyline hoeveel terme het? 2, nee? So met ander woorde, ek mag nie gaan uitkanselleer nie. Okay, nou het ons gesê, how do we go about from there? If we can't cancel out, meaning if we can't have one term at the top and one term at the bottom, we are going to factorize. Okay, so for now, we are only looking at that top part because I've got two terms there. How can I factorize? Nou, onthou jy het verskillende maniere van faktoriseer, nee? Wat gaan ek daar kan doen? Gemene factor uithaal, okay? Good, so I'm going to take out a common factor of 4. So then I'll have x squared plus 2
En onder die lyn bly hy nog steeds 4x squared. Okay, can you see that now that we factorized, how many terms do I have at the top? 1. And at the bottom? 1. Nee. So nou mag ek gaan uitkanselleer. Okay. Dit gaan nie nou hier die geval wees nie, maar ek wil net gou vir jou sê, dat wanneer ons hakkies het, ek gaan nou die bewoording gou daar reg skryf. When we have brackets, you can't take just one thing from a bracket. You either take everything inside that bracket or you can't touch it at all. Want hoekom sit ons hakkies om iets soos wat ek hier het? Om dit een ding te maak, nee. Dis soos twee armpies wat so mooi by mekaar hou. So whenever there's brackets around, that must be seen as one thing. So you either take everything inside that bracket when you use it to cancel out, of jy mag glad nie daaraan vat nie. Kom ek wys gou wat ek bedoel. What I mean is that x squared cannot be cancelled out with this x squared. Want wat van hierdie minus 2? Ek kan nie mos hom nou net los nie. Nee. Al hoe ek mag maak is as ek onder gehad het x kwadraat plus 2, then I could have cancelled it out with a full x squared plus 2 in the bracket. Do you guys understand that part? Yeah. If it was just x squared at the top, would you still be able to cancel it out with the... Inside the bracket? Yes, ma'am. Yes. Then you would. What about the 4? You just leave it? We're gonna get to that now. I was just talking about the brackets. Okay? So maak vir jou daar 'n nota, whenever we have brackets. Nou wil my pen nie skryf nie. Wanneer jy hakkies het, whenever we have brackets, maak dit sin as ek dit so skryf. Jy kan jou eie bewoording gebruik. All I'm saying is, when we have brackets, we must take either everything or nothing. You either cancel out the whole bracket, of jy mag glad nie raak aan hy hakkie nie. Jy kan dit daar in jou eie woorde gaan skryf, né? As hierdie van my nie vir jou sin maak. Ek probeer dit net so kort as moontlik hou. Okay. Right. So, kom ons gaan kyk na wat kan ek hier gaan uitkanselleer. Do you see that 4 will be able to cancel out with this 4? No. Okay. We just said that this x squared cannot cancel out with the x squared at the top because I must take everything inside that bracket or I'm not allowed to touch at all. No. Okay. So dit is dan so eenvoudig soos wat jy sou kon gaan. So bo gaan ek hê x kwadraat plus 2 en onder die lyn x kwadraat. Ja. Hoekom kon jy nie in die begin die 4x kwadraat met 4x kwadraat uitkanselleer? Want ons 2 terme bo die, ja. En jy mag net uitkanselleer wanneer jy 1 term bo en 1 term bo het, ja. Okay. Want kyk gou, sê nou maar jy het dit gedoen, né? Dan sou jy bo oor gehad het 8 en onder 4x kwadraat en kyk, dit is baie anders as wat ons het. Okay. En dis gewoonlik die fout wat baie kinders doen. Hulle sien net, okay, vereenvoudig, so dan wil hulle begin doodtrek. Okay. Goed, you guys good? Kan ek maar skip? Right, example 2. 12x vir die mag 3y plus 3xy nee. Over 9y squared.
Okay, so again, you will see 2 terms at the top, 1 term at the bottom. Wat beteken, aan die bokant, moet ek gaan factoriseer, nee? Okay, so how would we factorize? What can we do at the top of that fraction? Weer 'n gemene factor, nee? Van hoeveel? 3xi. Okay, so as ek 3xi gaan uithaal, gaan jy hê 4x kwadraat plus 1. And at the bottom, it's going to stay 9y to the power of 2. Die onderkant hoef ek niks te verander het nie, want daar was net 1 term. Okay, now that we have changed it so that I have 1 term at the top, 1 term at the bottom, nou mag ek gaan uitkanselleer. Okay, so kom ons kyk gou-gou. Mag ek raak aan daai hakkie? Nee, want daar's nie iets aan die onderkant van my breek wat presies soos daai hakkie lyk nie, so kan nie vat hom nie. Alright, so what I could do is 3 will go in here once and 3 will go into 9 3 times, nee. Okay, en dan hierdie y kan uitkanselleer met 1 van daai eie. Sien julle dit? Okay, met ander woorde, at the top, I would have x, then bracket 4x squared plus 1, and at the bottom of your bracket, just 3y. Sien nou, okay. Goed. Hierdie was nou net gemene factor, so ver. So kom ons maak hom gou so klein bietjie moeiliker. Can I skip? Ek het nie opgekyk, jy het gesê. Enigiemand wat nog skryf? Okay, kom ons kyk gou voorbeeld 3. Example 3. Goed. So what I have here is 3 terms at the top and 2 terms at the bottom. Nou, so ons gaan definitief moet gaan factoriseer en hierdie keer gaan ek dit met bo doen en onder doen. Nou, so what I like doing is, want dit lyk nogals oorweldigend as jy dit so sien, né? So druk jy onderkant van die breek toe, almost like I would do like that. If I would just give you that and say factorize, wat gaan jy hier vir my doen? Jy gaan sien is 'n 3 term, né? Okay, so factorize that for me, dan gaan hy raak faktore van x kwadraat. Ek gaan nou sommer lekker stadig deur, want daar was hier en daar van julle wat hierdie verkeerd gehad het. Faktore van x kwadraat is x maal x. Faktore van 27, it would be 27 times 1, but would I be able to use that to get to minus 12? Nee, okay, so dan vat ek daai nou sommer dadelik weg. Wat ek dink wel gaan werk is 9 maal 3. Nee. Okay, then keep in mind that sign tells me that the signs will be the same. So they will either both be negative or both be positive. En ek moet hierdie faktore gaan gebruik om minus 12x te kry. Okay? So dit beteken ek gaan sê minus 9 minus 3. Is julle reg daar? Goed, so at the top I'll have x minus 9 and x minus 3. Okay, so by factorizing the top of my fraction, nou sal jy sien dat ek net 1 term, né? Okay, kom ons kyk gou na die onderkant van die breek. 4x kwadraat minus 12x. Wat gaan ek daar kan doen? Gemene factor uithaal. Van hoeveel? 4x. Okay, so if I take out 4x, I'm going to have x minus, oh, shorts, 3. Okay, everyone fine up until there? Right.
Ons het nou een term bo, een term onder. Now we can actually go cancel out. What do you see? What's the same both at the top and the bottom? Daar sê. En sien jy ek vat die hele hakkie en hy kanselleer uit met daai hele hakkie. Nee. Goed, so wat bly dan oor? At the top, I'll have x minus 9 and at the bottom 4x. Ek gaan dit net weer sê. Ek weet ek het dit al 3 keer gesê. So sorry vir die van julle wat dit het en mooi geluister het, maar ek herhaal net weer. You cannot cancel out that x with this x because at the top I have 2 terms and at the bottom I have 1 term. So ek mag nie uitkanselleer nie, nee. This is as far as it goes. Jy stop daar. Okay? Goed. Kan ek maar aangaan. Do you guys maybe want to try one on your own? Kan ek maar skip? Enige wat nog geskryf? Ons is nou 4. Right. Ek het 2 terme bo, 2 terme onder, so ek moet definitief gaan faktoriseer. Ek gee so lank vir jou 'n clue. But first sort out the top part. Net vir die van julle wat bietjie help. As jy kyk na die bokkant van daai breek, sien jy derde magte? Nee? Okay. So kry eers dit. And according to that answer, you'll see that one of them looks almost like what we've got at the bottom. En toe het ek daar vir jou 'n clue gegee. What if I maybe take out a negative? Hey, kan ek doen? Good. So at the top, x to the power 3 minus 8, you would see would be cubes. Right? So we're going to have a small bracket and a big bracket. Let's look at signs, want daar was van julle wat hierdie tekens verkeerd gehad het in die toets. En dis weggooi punte. Want dis iets wat jy kan leer, né? Do not get those signs wrong. Remember, the sign is always the same, or the small bracket sign will be the same as the original equation. So omdat daai 'n minus is, weet ek hier gaan ek 'n minus, en dan omdat daai 'n minus is, gaan my groot hakkie wees plus plus. Nou, okay, so jy gaan hê x minus 2 en hierdie raak x kwadraat en 2x.
Het julle hom so aan die bokant? Goed. Nou, hieronder wil ek nou net gou vir jou, ek gaan gou uitvee en weer wys, want dat jy net gou kan verstaan, so moenie jou nou uitvee nie, ek wil net vir jou wys hoe ek daarby gekom het. At the bottom, you will see we had 2 minus x. That's the same as minus x plus 2. Ugh, sneller. Do you guys agree? Nee. Okay, nou, as ek daar, want jy gaan nou sien hierdie daai 3 term gaan ek verder gaan faktoriseer, nee? Of dalk is dit eers nodig, ons gaan nou kyk. At the bottom, that almost looks like the first bracket, nee? As ek 'n minus gaan uithaal. So, ek gaan hom gou net hier in 'n ander kleur skryf, gaan ek nou mooi maak. If I take out over here, if I take out a negative, I will have positive x minus 2. Stem julle saam met dit? Nee? Okay, so kom ek skryf hom net gou mooi. So dis hoekom ek daarvoor gesê het, haal 'n negatief uit, dan raak hy positief x minus 2. Okay, how many terms at the top? 1. Hoeveel terme onder? 1. Okay, so nou mag ek gaan uitkanselleer. And you would see that those two brackets are exactly the same. So jy kon sê x minus 2 met x minus 2, nee? Any questions there? Okay, nou eintlik is hierdie nou daai 3 term op minus 1. Because I can't forget about that minus 1. But that will be the same as saying minus x squared plus 2x plus 4. Nee. Okay, en al wat ek dan wil doen, omdat hulle vir my sê vereenvoudig, nee, I'm going to multiply in that negative. So my final answer will be negative x squared, negative 2x, negative 4. Want ek het daai minus 1 gaan inmaal by een van my terme. Do you guys understand? Ja. So over here we had a negative at the bottom, which wasn't cancelled out. So that negative was a line in front of the bracket. Technically that's negative 1, even though we don't always write the 1. So if you look at the big picture, then it would have been that trinomial over minus 1. And it's like saying x over minus 1. That 1 tells me that it's actually a whole number. So that's why I could write that as just negative x. So that's what I did here. I wrote negative and then the big bracket. Do you understand? Kyk gou op. Verstaan jy? Nie heeltemal 100% nie. Is daar nog van julle wat nie lekker by met daai is nie? Does it confuse you that I can put the negative at the top all of a sudden? Okay. Kyk gou hier. Jy hoef dit af te skryf nie en ek sal nou weer terug gaan na daai slide toe. I just want to quickly show you guys. Negative a half is the same as negative 1 over 2. Nee? And it's also the same as 1 over negative 2. So can you see that negative I can either put in front or at the top or at the bottom? Nee, dit bly nog steeds minus 'n half. Maak nie saak waar ek hom daar gaan sit het nie, nee. The only thing is, you can't use it twice. I can't say negative 1 over negative 2, want dan raak hy eintlik 'n positief. Nee. So dis daai selfde prinsip wat ek eintlik by die vorige enetjie gebruik het. You feel it next to the top, square plus 8 at the bottom is 1. Then now it's going to be the same. Wait. I could have left that bracket. Now it says x minus x squared minus 2x minus 4. You can keep all that positive and then at the bottom negative 1. Yes.
Yeah, you could have left it like that as well. Yeah. Okay, is die rest van julle okay? Goed, can I carry on? Okay, nou, sover het ons net een breek gehad. Nou kan ek ook vir jou gee, give you two fractions. Goed, so ek gee vir die volgende. Okay. First things first. Remember, when we cancel out, you can only cancel out when there's a division sign between. So kom ons voeg miskien gou daai nota by. Kan ek gou terugskiep na daai eerste stuk slide toe? Hierso. Mag net uitkanselleer. Nee, wel. Ek gaan nou vir jou verduidelik wat ek daar skryf. Wat ek sê, we may only cancel out when we multiply. Ek mag net uitkanselleer as ons maal. As jy deel het, if we have division, we first got to change that division sign to a multiplication sign. And whenever we change a division sign to a multiplication sign, do you remember what was written after the division sign? Must swap around. Onthou julle dit? So dis hoekom ek daar sê, verander die deel en onthou van die omruil. Okay. Goed. Ek gaan gou weer terug soontoe. So basically, what I've got to remember here is that division sign, en onthou ek mag nie uitkanselleer hier nie, omdat dit nog deel is. So daai deelteken wil ek verander na 'n maal. En wanneer ek dit doen, moet dit wat na die gedeeldeurteken gestaan het. Hierdie pen is nou besig om te gaan. Moet omruil, né? Okay, goed, so dit gaan ons heel eerste stap wees. That's going to be my first step. I'm going to switch those around. At the top, x minus 2. En jy sal sien, ek doen hom nou stukkie vir stukkie. You could have factorized in this step already, if you're comfortable with it. Okay, so, dan gaan ek hier hê x kwadraat plus 5x over x squared minus 4. So can you see I just swapped those last two around? No? Okay. Nou, so ek van hier af mag uitkanselleer. But I still can't cancel out because at the top of this fraction I have two terms. Aan die onderkant het ek 3 terme. Daar het ek ook 2 terme en hier het ek ook 2 terme. So ek moet nou eers gou alles gaan faktoriseer
to make it one term at the top and one term at the bottom. Nee? Okay. Ek gaan ook doen, maar probeer om nie op te kyk nie, probeer jy ook gou faktoriseer, nee? So the top part, that can't factorize any further, that's going to stay x minus 2. Okay,